प्रोग्राम टाइम लाइन से गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस जो अदलिया के कमन में एग्जीक्यूटिव्स ॻुझनि इदारनि जी मुदाख़लत वारे इल्ज़ाम बाद गुज़िरियल ॾींहुं अॼु ॾींहुं फुल कोर्ट जो इजलास थियो आहे ऐं उन खां पोइ चीफ जस्टिस जी प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ़ सां मुलाक़ात थी आहे। उन खां पोइ हुकूमत इहो ऐलान कयो आहे त इन मामले ते इंक्वायरी कमीशन जोड़ी वेंदी ऐं सीनियर तरीन जेको रिपुटेशन रखंदड़ जज जेको आहे उहो हिन तमामु तर मामले जी इंक्वायरी कंदो। तरीक़ो प्रोग्राम जे हिसे में असां हिन ते ॻाल्हाईंदासीं त इल्ज़ाम आहिनि उहे केतिरा संगीन आहिनि ऐं उहे केतिरा असरअंदाज़ थियनि। ॿिए पासे PTI पिणु इहे इल्ज़ाम पे लॻाए त पाणी PTI जे केसनि खे असरअंदाज़ थियण लाइ हुकूमत इहो सभु कुझु करे पई। इन मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं त हीउ मामिलो केतिरो संगीन आहे। हुकूमत जे ऐलान बाद सुभाणे इहो मामिलो कैबिनेट में बि वेंदो ऐं इन तरह जो मामला पहिरियां कॾहिं अदलिया जोड़िया आहिनि। इहो मामिलो फ़क़ति इस्लामाबाद जे हाई कोर्ट जे जजनि ताईं महदूद आहे या बाक़ी मुल्क जे जजनि ऐं बाक़ी अदलिया सां बि इहे साॻा मामला आहिनि? त इन ते ॻाल्हाइबो। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ तर्ज निगार कॉलमिस्ट ऐं मुसनिफ़ जनाब सलमान आबिद साहब। ऐं असांखे जॉइन कंदो मुल्क जो मुमताज़ कानूनदान तर्ज निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब शॉब ओस्तो साहब। ऐं असांखे जॉइन कंदो सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज निगार जनाब MB सुमरो साहब। सलमान आबिद साहब, आपसे सर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। 2 दिन से फुल कोर्ट का इजलास चला और आज फिर वज़ीर आज़म की बिलाखिर मुलाकात हुई चीफ जस्टिस से। अब हुकूमत ने ऐलान किया है कि हम कमीशन बनाएंगे। कैसा लगता है ये आपको मामला कि कितनी संगीन नोयत का सर ये मामला है? ये मसला तो बहुत संगीन है और ये कुछ पहली दफा ये मसला सामने नहीं आया। माजी में भी जजों के ऊपर मुख्तलिफ नोयत के दबाव रहे हैं जी। और जजेस मुख्तलिफ केसेस के अंदर कानून से ज्यादा सियासत की बुनियाद पर या समझौतों की बुनियाद पर फैसले करते रहे। इसीलिए हमारी जुडिशरी के बारे में कहा जाता है ये नजरिया जरूरत की अदलिया है जी। और इससे पहले भी जजेस के ऊपर दबाव रहे हैं मुख्तलिफ अदवार में। और ये पिछले कुछ अरसे से तो हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं ना, यानी एक सहाफी की आंख से, एक तजिया निगार की आंख से, एक शहरी की आंख से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अदालती निजाम जिस तरह से चल रहा है उस पर बहुत से लोगों के सीरियस रिजर्वेशंस हैं। और जब खुद जजेस ये कहना शुरू कर दें कि आप हमारे पास क्या लेने आते हैं जमानतों के लिए, अगर आपने जमानत ही करवानी है तो जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और उनकी बात मान लें, तो इससे आपको इदारों की बेबसी का तो ख्याल नजर आता है। अब मसला यह है कि 8 में से 6 जजेस ने एक खत लिखा है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल या चीफ जस्टिस के नाम। होना तो ये चाहिए था, कल भी फुल कोर्ट हुआ है, आज भी फुल कोर्ट हुआ है, उसका कोई एलामिया तो जारी नहीं हुआ। अलबत्ता आज जो हुकूमत के साथ मुलाकात हुई है वजीर आजम की और चीफ जस्टिस की, उसकी रोशनी में आजम नजीर तारड़ साहब ने जो ऐलान किया है कि कल काबीना से इसकी अप्रूवल लेकर एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो है एक रिटायर्ड जज के ऊपर बिठा दी जाएगी। यानी इसका मतलब तो यह है कि मामलात के ऊपर कुछ बहुत ज्यादा संजीदगी नहीं दिखाई चीफ जस्टिस साहब ने और उन्होंने ये मामला सारा का सारा हुकूमत पे छोड़ दिया है कि हुकूमत इसको इन्वेस्टिगेट करे। हालांकि जो 6 जजेस हैं उन्होंने ये भी अपना नुक्ता पेश किया था कि ये सारे मामलात जो हैं चीफ जस्टिस, साबका चीफ जस्टिस और मौजूदा चीफ जस्टिस और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके गोशगुजार जो है मुख्तलिफ हवालों से की जाती रही हैं और हमने कोशिश की थी कि मामला इंटरनली ये रिजॉल्व हो जाए, लेकिन नहीं हुआ है। तो इसलिए ये तो खुद जवाबदेह हैं चीफ जस्टिस भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी कि ये सारे मामले में उनका अपना क्या किरदार रहा है और जजों ने अगर ये इतराजात उठाए थे तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर क्या किया। लेकिन अब देखते हैं जो कल, एक तो पहली बात ये देखना पड़ेगा किस जज को, रिटायर्ड जज को नॉमिनेट किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो एक रुकनी होता है या उसमें कुछ और लोग भी शामिल होते हैं, उसके TOR क्या बनते हैं, ये बहुत सी बातें हैं। लेकिन आपको पता है कि इस तरह के मामलात में हम अमूमी तौर पे वो मट्टी पाव वाला खेल जो है ना वो खेलते हैं। यही हमारी सियासी तारीख है। तो सलमान आबिद साहब, अब ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि कल पता चलेगा कि कौन से रिटायर्ड जज साहब जो है तमाम तर मामले को देख रहे हैं और फिर जिन जजेस साहब ने ये लेटर लिखा है फिर वो इस कमीशन पे मुतमईन होते हैं नहीं, ये फिर अलग मामला है। लेकिन कल जो सर लेटर लिखा गया था उसमें एक नुक्ता ये भी था कि इस चीज़ को भी देखा जाए कि अदलिया को दबाना कहीं स्टेट पॉलिसी तो नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो नुक्ता है ये कितना अहम है कि हुकूमत से भी बढ़कर वो कह रहे हैं कि स्टेट पॉलिसी तो नहीं है कि अदलिया को दबाया जाए? देखिए ना, यही तो चीजें जो इन्वेस्टिगेट होनी है और इस सारे मामले में एविडेंस क्या है, क्या ऐसे कंटेंट है, क्या ऐसा मवाद है जिसको बुनियाद बनाकर पेश किया जाएगा अगर आप इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं। तो ये तो सही प्रॉपर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो और वो जो जजेस जिन्होंने अपनी रिजर्वेशन शेयर की हैं उनको भी पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने का मौका मिले।
تو پھر جا کے دیکھا جائے گا. لیکن آپ اور میں دیکھ رہے ہیں نا کہ ہماری جوڈیشری پہ تو بہت سا دباؤ ہے اور بہت سے فیصلے جو ہے دباؤ کی صورت میں ہوئے ہیں. یعنی خود عمران خان کی سزاؤں کو جس اجلت میں سنایا گیا تھا اور جتنی جلدی سنایا گیا تھا, اب آپ سائفر کیس کو ہی دیکھ لیں کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ یہ جوک ہے جو سزائیں سنائی گئی ہیں عمران خان کو. یعنی اس طریقے سے چیزیں ہوئی ہیں. عدت والا کیس دیکھ لیجئے تو ایسے لگتا تھا جیسے طے شدہ حکمت کا حصہ تھا کہ ہر صورت میں یہ سزائیں جو ہیں انتخابات سے پہلے عمران خان کو سنانی ہے. تو یہی ہمارے ہاں ماضی میں بھی نواز شریف صاحب کے خلاف بھی جوڈیشری استعمال ہوئی ہے, بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی استعمال ہو رہی ہے. وہ تو باقاعدہ آپ کو یاد ہے چمک کا کہتی تھیں, عدالتی چمک کی بات کرتی تھیں. پھر انہوں نے بعد میں کہا کہ بینچ فکسنگ جیسی باتیں بھی سنی. تو بہت سے ہماری جوڈیشری کے معاملات تو ایسے ہیں جو بڑے کنٹروورشل رہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ خود سپریم کورٹ اس سارے معاملے میں کیا رول پلے کرتی ہے. اور یہ جتنی بڑی توقعات ہمارے لوگوں نے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے لگائی ہوئی تھی اور ان کو بہت ایک انقلابی کے طور پر پیش کر رہے تھے, وہ بھی بہت ساری چیزیں لگتا ہے ایسے ہی ہے جیسے وہ خود بھی سمجھوتوں کی سیاست کا شکار ہوئے ہیں. تو سلمان نبی صاحب, یہ جو آج پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے کیسز پہ اثر انداز ہونے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, اب ججز نے انڈائریکٹلی طور پہ یہی کہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہی معاملہ ہے یا کچھ اور معاملات بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں؟ نہیں, پی ٹی آئی کے خلاف جو معاملات ہیں وہ بھی ہیں اور بھی بے شمار معاملات ہیں جڑے ہوئے ہیں, ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں, کوئی ایک واقعہ تو نہیں ہے. لیکن اب اس وقت کیونکہ پالیٹکس ہے تو پالیٹکس میں جو پرماننٹ کیسز ہیں عمران خان کے وہ بھی ڈسکس ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس کو اسی سے جوڑا جا رہا ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جس اجلت میں فیصلے سنائے گئے تھے. لیکن مسئلہ صرف کسی ایک شخصیت کا نہیں ہے کہ ہم اس کو عمران خان کے تناظر میں دیکھیں یا کسی اور تناظر میں دیکھیں. یہ ہمیں بنیادی سوال اٹھانا پڑے گا کہ پاکستان کی جوڈیشری جو ہے اس وقت کیا خود مختار ہے, آزادانہ بنیادوں پر فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, ان پہ کوئی دباؤ نہیں ہے ریاستی اداروں کی طرف سے, حکومت کی طرف سے, کیا وہ دباؤ کا شکار ہیں, اگر دباؤ ہے تو کن لوگوں کی طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے, کیوں ڈالا جا رہا ہے. یہ سب باتیں ہیں جن کو انویسٹیگیٹ کیے بغیر تو نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا. اچھا سلمان صاحب, ایک بات اور بھی اسی خط میں تھا, اس خط میں ایک اور بات بھی تھی کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب پہ انہوں نے جو الزام لگائے ان پہ کوئی تحقیق نہیں ہوئی, کوئی تفتیش نہیں ہوئی اور ان کو بغیر کسی دباؤ کے ان کو ہٹا دیا گیا, اور پھر جب ان کو بحال کیا گیا اس پہ بھی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. تو خط میں یہ بھی تھا کہ اس پہ بھی تحقیق ہونی چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا معاملہ اس وقت اس طرح سے ہینڈل کیا جاتا تو آج شاید یہ نوبت نہ آتی, کوئی ادارہ کسی بھی ادارے کو جی میں کہہ رہا ہوں جسٹس شوکت صدیقی سے پہلے بھی چلے جائے. ہمارے ہاں عدالتوں کو دیکھیں نا, بھٹو صاحب کی پھانسی کیا تھی مجھے بتائیں, کیا وہ عدالتی قتل نہیں تھا؟ کیا عدالت نے وہ فیصلہ سیاسی بنیادوں پہ نہیں کیا تھا؟ ٹھیک ہے نا. اور سب ابو جسٹس نسیم حسن شاہ مرحوم جو ہے وہ تو اعتراف کر کے گئے تھے نا کہ ہم پہ دباؤ تھا اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑنا تھا. تو ہمارے ہاں تو ماضی سے لے کر آج تک اگر آپ دیکھیں تو ہماری عدالتیں اسی طرح کے دباؤ کا شکار رہی ہیں اور ججز پہ بھی یہ دباؤ رہا ہے اور اسی دباؤ کے نتیجے میں فیصلے سیاسی بنیادوں پر ہوئے. تو سلمان عابد صاحب, کیونکہ آپ بڑا کھل کے بات کرتے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے ہمارا ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے, لیکن ایک تقریر پھر مجھے یاد آ رہی ہے کہ باجوہ صاحب نے جو یہ کہا تھا کہ ہم مداخلت کرتے رہے ہیں, سیاست میں ہمارا حصہ رہا ہے, لیکن اب ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں. تو آپ کو پھر آج کہاں وہ تقریر نظر آ رہی ہے کہ واقعی وہ معاملہ اب نیوٹرل ہو رہا ہے یا یہ جو ججز کا معاملہ ہے, دیگر معاملات ہیں, پھر کیا سمجھیں ہم؟ لیکن ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو نظام ہے یہ ہائبرڈ قسم کا نظام ہے, کنٹرول قسم کا نظام ہے, اور اسٹیبلشمنٹ ہو اور سیاستدان ہو وہ ایک دوسرے کے لیے سہولت کاری کے رول کے طور پر رول پلے کر رہے ہیں. تو وہ کہنا آسان ہوتا ہے لیکن عملی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ابھی لگتا ہے کہ ہماری جمہوریت کو بہت سا سفر طے کرنا ہے. تو پھر سر آنے والے دنوں میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مثلا پی ٹی آئی کی حکومت میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ 1 پیج ہے, تو کیا 1 پیج اب اس پہ 1 پیج ہمیشہ جو بھی حکومت آتی ہے تو پہلا سال تو ہنی مون کا ہوتا ہے اور اس وقت 1 پیج ہوتا ہے, پھر دوسرے سال میں تیسرے سال میں جا کے وہ ہنی مون پیریڈ جب ختم ہوتا ہے تو 1 پیج میں دراڑیں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ تو ابھی حکومت بنی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اور ابھی سے ہم اس کے اندر دراڑیں دیکھ رہے ہیں بہت ساری, اور بہت سے فیصلے ایسے ہو رہے ہیں جس میں لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کے خود اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. میں تو نہیں کہہ رہا, جاوید لطیف صاحب نے بتایا جو مسلم لیگ نون کے بڑے اہم رکن ہیں, انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کو پاس تو اپنی ٹیم بنانے کا اختیار بھی نہیں ہے. پھر یہ محسن نقوی کہاں سے آئے ہیں, فیصل واڈا کہاں سے آ رہے ہیں, انوار کاکڑ صاحب کہاں سے آ رہے ہیں. یہ بہت سے فیصلے ہیں جس سے لگتا ہے کہ ابھی جمہوریت کا سفر میں نے کہا کہ بہت لمبا ہے, طویل ہے. چلیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کا ہم بس جتنا بھی سفر ہوگا سب نے طے کرنا ہے, لیکن سلمان صاحب بالکل لاسٹ میں صرف یہ بتائیے گا
کہ کل یہ ججز والا معاملہ ہوا ہے لیکن نون لیگ کے رہنما جو ہیں وہ کھل کے کچھ اور کھیل رہے ہیں. مثال سعد رفیق کا جو ٹویٹ تھا کہ وہ اس کو کہیں اور پس منظر میں دیکھ رہے ہیں, اور پھر سینیٹر عرفان جو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ اب ججز کا جو معاملہ ہے وہ اس کو اس طرح سے ٹیکل نہیں کرنا چاہیے. تو پھر نون لیگ کو سر کیا پریشانی ہے ججز کے خط میں؟ دیکھیے نون لیگ جو ہے وہ اس پورے کھیل کے اندر جو ہے ابھی تک ایک کنفیوز پالیٹکس کا شکار ہے. اس کے اپنے اندر کافی دراڑیں پڑ چکی ہیں. خواجہ سعد رفیق ہوں, خاقان عباسی صاحب تھے پہلے, وہ بھی دیکھ لیں, ابھی جاوید لطیف کے بیانات کو دیکھیں اور بہت سے لوگوں کو دیکھیں, تو لگتا ہے ایک دوسرے سے مختلف بیانات دے کر جو ہے نا پارٹی کنفیوژن کا شکار ہے. اور اب دیکھیے نا, اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو 6 ججز نے خط لکھا ہے یہ پی ٹی آئی کے حکم پر لکھا گیا یا پی ٹی آئی کے کہنے پہ لکھا گیا یا پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچانے کے لیے لکھا گیا ہے. یہ میں نہیں مانتا اس طرح کی سوچ سے, اور اس کا نقصان بھی مسلم لیگ نون کو آگے جا کر ہوگا. مسلم لیگ نون پہلے ہی اپنا کافی بربادی کر چکی ہے اور مزید بربادی کرنا چاہتی ہے, کرتی رہے گی. بہت شکریہ سلمان عابد صاحب, آپ نے بڑا تفصیلی طور پہ آج اور کل جو فل کورٹ کا اجلاس ہوا ہے اور پھر آج حکومت نے جو اعلان کیا ہے کہ ہم اس پہ کمیشن بنائیں گے, اس پہ آپ نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. پروگرام میں اگتے ودوں پیا یہ اساں کے جوائن کیا ہوا ہے ملک جو ممتاز تجزیہ نگار, کالمسٹ اور قانون دان جناب شعاب اوستو صاحب. شعاب صاحب پروگرام میں خوش آمدید سر. شعاب صاحب سے اساں جو رابطو منقطع تھو, جی اساں جو رابطو بحال تھیندو تو اساں شعاب صاحب کا ان معاملے تے ڈاढो تفصیلی ان جو نقطہ نظر معلوم کنداسیں. छाकाणि त हीउ मामिलो ॾाढो अहम मामिलो आहे. हीउ मामिलो फ़क़ति अदलिया ते ई महदूद न आहे, हीउ मामिलो मुल्क जे जमहूरियत सां बि जुड़ियल आहे ऐं मुल्क जे मुस्तक़बिल सां बि जुड़ियल आहे. ऐं जेके जिन्हनि नाज़रीन असांखे हींअर जॉइन कयो आहे उन्हनि खे ॿुधाईंदो हलां त इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे 6 जजनि गुज़िरियल ॾींहुं चीफ जस्टिस के ऐं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ख़त लिखियो, जंहिंमें उन्हनि चयो त ॻुझनि इदारनि जा माण्हू ऐं एग्ज़ेक्टिव्स अदलिया जे कमनि में मुदाख़लत कनि पिया ऐं इहो ॾाढो संगीन इल्ज़ाम हो. इन हवाले सां ॿुधायो वञे या TORs ठाहिया वञनि त इन मामले खे कीअं टैकल कयो वञे. उनखां पोइ गुज़िरियल ॾींहुं बि फुल कोर्ट जो इजलास थियो. अच्छा, शौआब साहब सां असांजो राब्तो बहाल थियो आहे. शौआब साहब खां उन नुक़्ते नज़र पेश कयूं, ॿुधूं पिया. शौआब साहब प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद सर. महिरबानी. शौआब साहब कीअं पिया ॾिसो 2 ॾींहं मुसलसल फुल कोर्ट जो इजलास थियो आहे ऐं हींअर ताईं का प्रेस रिलीज़ जारी कोन थी आहे, पर वज़ीर आज़म ऐं चीफ जस्टिस जे विच में मुलाक़ात थी. उनखां पोइ हुकूमत इहो फ़ैसिलो कयो आहे त कमीशन जोड़ी वेंदी जेका इन तमामु तर मामले खे इंक्वायरी कंदी ऐं हिकु सीनियर मोस्ट जेको रिटायर्ड जस्टिस हूंदो, जेको रिपुटेशन वारो जस्टिस हूंदो, उहो हिन कमीशन जो सरबराह हूंदो ऐं पोइ TORs ठाहिबा ऐं पोइ वरी सुभाणे इहो मामिलो कैबिनेट में वेंदो. केतिरी सर संगीन नोयत जो इहो मामिलो आहे? ॾिसो, मां नथो सम्झां त अदालती तारीख़ में इन खां वधीक को सख़्तु स्कैंडल, मां स्कैंडल जो लफ़्ज़ थो इस्तेमालु कयां, जी सर, असां ॾिठो आहे, जंहिंमें हिकिड़ी पूरी तक़रीबन हाई कोर्ट पूरी जी इन में हिकिड़ी पिटीशन दाख़िल कई आहे. जी, जॾहिं तव्हां इन में अंदाज़ो कयो त 8 मां 6 जज जेके आहिनि जी ऐं जेके बाक़ी चीफ जस्टिस खे ते त हुअं बि इल्ज़ाम आहे, तंहिं करे उनखे जेकॾहिं कढी छॾियो त तक़रीबन 95% जेके मेंबरशिप आहे कोर्ट जी उहा उन्हनि इहा पिटीशन जेके लिहाज़ खां मां चवंदुसि त दाख़िल कई आहे सुप्रीम कोर्ट में. ऐं हिकिड़ा संगीन क़िस्म जा न सिर्फ़ु इल्ज़ाम लॻाया अथऊं पर पूरो हिकिड़ो तसलसुल आहे जी, ऐं उहो मिसालनि सां उन में उन्हनि पूरी शाहिदी ॾिनी आहे. इन में शाहिद मौजूदु आहिनि. हिकिड़ो मुकमिल केस आहे जेको उन्हनि पेश कयो आहे पूरे मुल्क जे साम्हूं, न सिर्फ़ु सुप्रीम कोर्ट जे या जुडिशल काउंसिल जे साम्हूं पर पूरे मुल्क जे साम्हूं उन्हनि केस रखियो आहे त पाकिस्तान जी हिकिड़ी इंतिहाई अहम हाई कोर्ट जेका कैपिटल सिटी में जंहिंजो जेको दायरा अख्तियार आहे हिकिड़े लिहाज़ खां पूरो मुल्क आहे जी, उन जे जजनि खे कहिड़े तरीक़े सां उन्हनि खे अज़ियतूं ॾिनियूं वयूं आहिनि, उन्हनि खे उन्हनि जी प्राइवेसी खे मुतासिर कयो वियो आहे ऐं उन्हनि खे मजबूर कयो वियो आहे घड़ी घड़ी बार बार त हो उन्हनि जी मर्ज़ी जा फ़ैसिला कनि. हाणे हिन खां वधीक ॿियो कहिड़ो मां सम्झां थो त रियासती जेको आहे फेल्यूअर चइजे या बनाना रिपब्लिक जेकॾहिं हाणे चऊं त इन खां केरु थो इन ॻाल्हि खे इन जो इनकार करे सघे त वाकई हे बनाना रिपब्लिक न आहे, जिते तव्हांजा जज जिन जे साम्हूं असां वेंदा आहियूं वकील या तव्हां वेंदा आहियो आम शहरी जेको आहे ऐं वञी उन्हनि खां तहफ़ुज़ घुरंदो आहे जी, उते असां वेंदा आहियूं
त साईं असांजो फलाणो माण्हू बेगुनाह खंभिजी वियो आहे, असांजी घर ते कब्ज़ो थी वियो आहे, असां सां हीअ नाजाइज़ी थी आहे, सो असां त वेंदा आहियूं हाई कोर्ट इहे शिकायतूं खणी इन उमेद सां त इहे जेके जज साहिबान वेठा आहिनि इहे असांखे तहफ़ुज़ ॾींदा, असांजे आइनी बुनियादी हक़नि जो जेको आहे सो तहफ़ुज़ कंदा ऐं असांखे इंसाफ़ ॾियाराईंदा। पर जेकॾहिं बजाए उहे जज असांखे तहफ़ुज़ ॾियण जे हो पाण ख़ुदि जेको आहे सो अदम तहफ़ुज़ जो शिकार हुजनि, हुननि जा पंहिंजा घर जेको आहे सो भग थियनि, हुननि जा पंहिंजा मिट माइट खंभिजी खजी वञनि, हुननि खे टॉर्चर थिए ऐं उन खां पोइ जेका लोअर जुडिशरी आहे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जेका आहे, उनखे प्रेशराइज़ कयो वञे, पंहिंजी मर्ज़ी जा फ़ैसिला कराया वञनि। त मूंखे ॿुधायो त दुनिया में असां कहिड़े तरीक़े सां इहो मैसेज मोकिले सघंदासीं त भई तव्हां अचो, पाकिस्तान में अची तव्हां इन्वेस्टमेंट कयो, पाकिस्तान में कारोबार कयो, हिते सीड़पकारी कयो, केरु ईंदो हिते मूंखे ॿुधायो? मां त सम्झां थो त हे जेको स्कैंडल थियो आहे इहो सिर्फ़ु अदालती देवालपणो जो हिकिड़ो मज़हर न आहे, बल्कि पूरो असांजो जेको रियासती देवालपणो आहे, रियासती जेका हिकिड़ी बर्बादी आहे, इदारनि जी बर्बादी आहे, उनजो मज़हर आहे। दुनिया असां ते खिलंदी हूंदी त हे कहिड़े क़िस्म जो मुल्क आहे जिते तव्हां जूं एजेंसीज़ जेके आहिनि उहे तव्हांजो मुल्क थी हलाइनि ऐं उन खां पोइ बि को तदारुक कोन्हे। हाणे जेकॾहिं तव्हां इहो ख़त पढ़ियो हूंदो त तव्हां ॾिसो त इहो पहिरियों दफ़ो शिकायत न थी आहे, इहा शिकायत थींदी रही आहे। मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में ख़त लिखिया विया आहिनि, पूरो वफ़द ठाहे जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस सां मिलिया आहिनि, ॿियो सीनियर मोस्ट जज जेको हिन वक़्तु चीफ जस्टिस आहे उन सां मिलिया आहिनि। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस खे केतिरा ई दफ़ा शिकायत मिली आहे। यानी सभिनी खे ख़बर आहे त इहो जेको माजरो बयानु थियो आहे, इहे जेके वाक़िया थिया आहिनि इहे थींदा था रहनि, पर को तदारुक कोन थियो आहे, जंहिंजो नतीजो तव्हां इहो ॾिठो त हाणे मजबूरन उन्हनि इहो जेको ख़त लिखियो आहे। शवाब साहब जेका हींअर सर जेका कतई कलाईं अफ़सर हींअर जेको हुकूमत भला फ़ैसिलो कयो आहे त हिन ते कमीशन जोड़ी वञे, अवां सम्झो पिया त इहो इनफ आहे, कमीशन बहितर आहे, या अवां सम्झो पिया त कुझु ॿियो थियणु घुरिजे? हा, कमीशन जेका मूंखे सम्झ में नथो अचे, थी सघे थो अञा क़बल वक़्तु आहे, छो त असांखे सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि जेके अॼु बि फुल कोर्ट थी आहे, इजलास थियो आहे, कल्ह बि फुल कोर्ट इजलास थियो हुयो, ख़बर न आहे त अंदरि छा फ़ैसिला थिया आहिनि, को ऐलानियो कोन निकितो आहे। सो जेकॾहिं फ़र्ज़ु कजे त सुप्रीम कोर्ट में को फ़ैसिलो थियो आहे त उहो सुभाणे ताईं हुनजी ख़बर पइजी वेंदी, पर जेका मौजूदा सूरताल आहे उन में त ईअं थो लॻे त चीफ जस्टिस साहिबु जेको आहे सो पंहिंजे मथे तां बार लाहे उहो ॾेई फिटी करे छॾियो आहे हुकूमत, ऐं हुकूमत बज़ाते ख़ुदि हिन में मुल्ज़िम आहे। जेको इहो ख़त आहे, इहो ख़त दरअसल चार्जशीट आहे एग्ज़ेक्टिव जे ख़िलाफ़, जंहिंजे ख़िलाफ़ शिकायत आहे, तव्हां उनखे ई उनजे हवाले जो मामिलो करे छॾियो आहे त उहे कमीशन ठाहिनि, उहे जज मुक़ररु कनि, उहे टर्म्स ऑफ रेफरेंसिस POR ठाहिनि। त मां त बिल्कुलु हिन में मूंखे कंहिं क़िस्म जी का ख़ुशफ़हमी कोन्हे, न का मूंखे उमेद आहे त को या कमीशन जो जेके बि कमीशनूं ठहियूं आहिनि उन्हनि जो पाकिस्तान में तव्हां ॾिसो त माज़ीअ में छा नतीजो निकितो आहे, खोड़ कमीशन ठहियूं आहिनि। हमूद रहमान कमीशन खां वठी मीमो गेट कमीशन ठही आहे, इलेक्शन कमीशन खोड़ दफ़ा ठही आहे इलेक्शन ते, पर नतीजा छा निकिता आहिनि, कंहिंखे सज़ा मिली आहे? ऐं उन्हनि कॾहिं कॾहिं बल्कि अक्सर त ईअं थियो आहे त कमीशन जे रिपोर्टनि खे पब्लिक ई न कयो वियो आहे। बिल्कुलु सही। पोइ हाणे हिन वक़्तु जेका मौजूदा सूरत हाल आहे उन में हिकिड़ो अवामी दबाव आहे, मुख़्तलिफ़ वकीलनि जी तंज़ीमुनि जेको आहे सो हुन ते मुतालबा कया आहिनि, ऐं हिकिड़ो चङो ख़ासो प्रेशर आहे। इन प्रेशर जे हूंदे सुप्रीम कोर्ट खे घुरिजे आहे त उहो सुओ मोटो हिन ते वठनि हा, या हिकिड़ी पंहिंजी कमीशन ठाहिनि हा। सुप्रीम कोर्ट जा सीनियर मोस्ट जेको आहे सो 9-10 जज वेहनि हा, उहे पाण इंक्वायरी कनि हा, ऐं इन्हनि जज साहिबान खे बि घुराइनि हा, उन्हनि खां पुछनि हा, का वॾी ॻाल्हि कोन्हे, हुन वक़्तु अॻु में ई जेको हुननि सबूत त ॾेई छॾिया आहिनि, 2-3 ॾींहंनि में कार्रवाई कंप्लीट थी वञे हा, ऐं उन खां पोइ फटाफट हुन ते फौरी तौर ते फ़ैसिलो ॾियनि हा, ऐं उन खां पोइ जिन ते
जेको आहे सो जेकॾहिं को इल्ज़ाम साबित थिए हा जी त फौरन उनजे ख़िलाफ़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करे छॾंदा जी ऐं इन खां पोइ मामिलो ख़तमु थी वञे हा, उहो पंहिंजे मंतकी अंजाम ते पुॼे हा। हे त तव्हां बिल्कुलु हिकिड़ो आई वॉश कयो आहे जंहिंमें इहो हिकिड़ो तासुर ॾिनो आहे त साईं असां बिल्कुलु हुनजो वॾो जेको आहे सो नोटिस वरितो आहे। 2 ॾींहं असां वेठा आहियूं, सुप्रीम कोर्ट जा जज सभु वेही ऐं असां जेको आहे हिन ते तमामु वॾो गौर फिक्र कयो आहे, पर नतीजो छा निकितो? नतीजो त उहो ई निकितो जेको शुरू में हमेशह निकिरंदो आहे त भई कमीशन ठाहे छॾियो, मामिलो ख़तमु। हाणे मूंखे ॿुधायो जी सर, तव्हां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेको माण्हू वञी पिटीशन दाख़िल कंदो जी उनजो उन्हनि जज साहिबान ते कहिड़ो इतमाद हूंदो? बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु, त उन उनजी ख़ुदि कोर्ट जी ते कहिड़ो इतमाद हूंदो? इवन जेके फैसला थिया आहिनि जी उहे फैसला बि हाणे जेको आहे सो माण्हू उन्हनि ते बि शक कंदा। उहे बिल्कुलु न सिर्फ़ु इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर तव्हां ॿियनि हाई कोर्ट्स में वेंदव, छाकाणि त मुल्क त हिकिड़ो ई आहे। बिल्कुलु जेकॾहिं इस्लामाबाद जहिड़ी मज़बूत हाई कोर्ट में बि जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जा मामला थियनि था त हिनजो कहिड़ो सबूत आहे त ॿियनि कोर्ट्स में न थींदो हूंदो? बिल्कुलु सही माण्हू हाणे इवन जेको आम माण्हू आहे जेको पहिरियों ई तमामु घणो सतायल हुयो, इन असांजे अदालती निज़ाम जो जेको आहे सो ॾुखायल हुयो, हाणे त हुनखे बिल्कुलु हिकिड़ो जवाज़ आहे त हुन ते शक करे ऐं हिकिड़ो अदम एतमाद करे। ऐं जेको मुसनिफ़ केरु माण्हू हाणे वेंदो हाई कोर्ट वञी जेको आहे सो हुते पंहिंजो केस जेको खणंदो? मुनसिफ़ आहे शहाब साहब, बिल्कुलु जॾहिं मुनसिफ़ खे ख़ुदि खे इंसाफ़ न मिलंदो त उहो ख़ुदि छा इंसाफ़ करे सघंदो? वॾी महिरबानी शहाब साहब, मां ॾाढो तफ़सीली तौर ते अॼु ऐं गुज़िरियल ॾींहं के 2 ॾींहं फुल कोर्ट ठही ऐं उनखां पोइ हुकूमत जेको ऐलान कयो उन ते अव्हां पंहिंजो नुक़्ते नज़र पेश कयो। प्रोग्राम अॻिते वधूं था पिया। एम पी सुमरू साहिब असांखे जॉइन कयो आहे, सीनियर सहाफ़ी आहिनि, टाइम न्यूज़ जे पंहिंजे अख़बार इस्लामाबाद जा सीनियर सहाफ़ी आहिनि। उन्हनि खां मालूम कयूं पिया त हुकूमत हाणे छा पई सोचे इन मामले ते, कहिड़ी हिकमत अमली जोड़ी आहे ऐं अदलिया इन मामले ते छा पई सोचे। एम पी साहब, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। महिरबानी। अच्छा एम पी साहब, हाणे इहो ॿुधाइजो त को हुकूमत जे हल्कनि में हिन वक़्तु छा इनसाइड आहे, कहिड़ा TORs ठाहिनि पिया ऐं कंहिंखे सरबराही ॾियण जा इम्कान आहिनि हिन कमीशन जा? हाणे ही ख़त पहिरियां त चीफ जस्टिस साहब खे ऐं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जे मेंबरनि खे 6 जजनि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे जजनि मोकिलियो हुयो। उन ते फुल कोर्ट वेठी, पोइ उन में फ़ैसिलो थियो त वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात थींदी चीफ जस्टिस जी। अॼु उहा मुलाक़ात बि थी आहे। उन खां पोइ उन मुलाक़ात जे हवाले सां कानून जे वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस बि कई आहे। कानून जे वज़ीर जेको ॿुधायो त इहो फ़ैसिलो थियो आहे त हिकु रुकनी कमीशन जुड़ंदी ऐं उन में हाज़िर सर्विस न पर रिटायर जज सरबराह मुक़ररु थींदो। पर इन हवाले सां सुभाणे काबीना जो इजलास आहे ऐं उनजी फॉर्मली बाज़ाब्ता तौर ते मंज़ूरी ॾिनी वेंदी। इंक्वायरी कमीशन एक्ट तहत इहा कमीशन जुड़ंदी ऐं उन में पोइ कंहिं रिटायर जज खे उनजो सरबराह मुक़ररु कंदा ऐं जंहिंमहिल मुक़ररु थींदो त काबीना में उन जा TORs बि फाइनल थींदा। त उहा TORs में बुनियादी तौर ते इंक्वायरी कमीशन जो दाइरो हूंदो आहे, उन में मुदत हूंदी आहे ऐं पोइ उन में केतिरा ॾींहंनि में तव्हांखे रिपोर्ट ॾियणी आहे ऐं रिकमेंडेशन ॾींदी आहे कमीशन। त हाणे उहो सुभाणे फॉर्मली मंज़ूरी थींदी ऐं ज़ाहिरी आहे त छो त ही चीफ जस्टिस जी मुलाक़ात जे नतीजे में ही कमीशन जुड़े थी। मां सम्झां थो त हाणे हुकूमत को जोॻो नालो हूंदो, हाणे को ॾिसजे त हाणे नालो कहिड़ो थो अचे, पर हिकु नुकाती कमीशन आहे ऐं रिटायर जज जे हवाले सां हूंदी। हाणे जीअं मसइलो इहो आहे त हाणे सुप्रीम कोर्ट खे ही मसइलो जेको आहे न, ही मसइलो आम रवायती या को नंढिड़ो मामिलो न आहे। ही तमामु अहम ऐं तमामु संगीन क़िस्म जो मामिलो आहे ऐं उहो इन करे त ही आला अदलिया जे 6 जजनि जो ख़त आहे ऐं उन में मुख़्तलिफ़ ख़तनि जा हवाला आहिनि ऐं वॾी ॻाल्हि इहा त उन में जेको इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हिकिड़ो जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब हुयो, अहिड़े क़िस्म जी ज़रूरत कई हुई। उन बि संगीन क़िस्म जा इल्ज़ाम लॻाया हुआ ऐं उन इल्ज़ाम जे बुनियाद ते उन खां जुडिशरी कोन बीठी, उनजी नौकरी तेल थी वई। ऐं हाणे ताज़ो ई कुझु ॾींहं पहिरियां सुप्रीम कोर्ट
उन जी नौकिरी ख़तम करण वारे फ़ैसिले खे कालदम करार ॾिनो आहे ऐं उन जी छो त हाणे रिटायरमेंट जे क़रीब एज पहुची वई आहे त इन करे उनखे रिटायरमेंट जा बेनिफिट्स मिलिया आहिनि पर उन जे एलिगेशन्स जी इंक्वायरी नाहे थी त हिन ख़त में उन जे एलिगेशन्स जे हवाले सां बि इहा घुर कई वई आहे त उन जे जेके इल्ज़ाम हुआ उन ते बि पंहिंजो इंक्वायरी कई वञे त हिन ख़त जे तव्हां मतन खे ध्यान सां अगरि पढ़ंदव त ही 6 जज जेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा आहिनि इन्हनि इंतिहाई दानिशमंदीअ सां ही ख़त ड्राफ्ट कयो आहे ऐं हिन ख़त जे ड्राफ्ट में हुननि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल खे उन्हनि एड्रेस कयो आहे ऐं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल छो त कानून ऐं आइन तहत अदलिया जो पॉलिसी साज़ इदारो आहे त हाणे पॉलिसी साज़ इदारे खां हू रहनुमाई घुरनि था त असांखे रहनुमाई ॿुधायो त इंतिज़ामिया ऐं एजेंसियूं छा मुदाख़लत करे सघनि थियूं नथियूं करे सघनि त इन जे लाइ पॉलिसी छा आहे असांजी रहनुमाई कयो ऐं पोइ इन राय वठण सां गॾु उन्हनि पंहिंजा पाण सां गॾु जेके वाक़िया पेश आया आहिनि ऐं दबाव सां जेको मुंहुं उन्हनि ॾिनो आहे उनजो बि हवाला ॾिना आहिनि ऐं न रुॻो हवाला ॾिना आहिनि पर जेके जजनि जे मास्टर बेडरूम खां वठी घरनि में कुझु कैमराऊं रखियूं वियूं हुअनि रिकॉर्डिंग कई वई आहे मुख़्तलिफ़ शयुनि जा हवाला उहो संगीन क़िस्म जी नोयत जा मामला आहिनि ॿुधाइजो त इहो ॿुधाइजो त हीउ जॾहिं ख़त मंज़र आम ते आयो आहे ऐं हिन ते 2 ॾींहंनि खां फुल्को ठही आहे त ॿिए पासे असां ॾिसूं था पिया त नून लीग जा जेके अॻवान आहिनि उहे असांखे कुझु वधीक परेशान नज़र पिया अचनि हिन मामले ते नून लीग जी परेशानी कहिड़ी आहे जजिस जे ख़त वारे मामले ते हाणे नून लीग जा मुख़्तलिफ़ अॻवान जेके साम्हूं आया आहिनि इन हवाले सां उन मां सिद्दीकी साहब आहे इरफान सिद्दीकी साहब ऐं मुख़्तलिफ़ माण्हू ऐं उहे इन मामले जे पोयां कंहिं साज़िश खे ॾिसी रहिया आहिनि का हिकमत अमली ॾिसी रहिया आहिनि पर ॻाल्हि इहा आहे त हीउ जेको ख़त जो मामिलो आयो आहे अगरि ध्यानदारी सां ॻाल्हि कजे त इहे आम निजी कचहरियुनि में घणे वक़्त खां अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं डिस्कस थींदियूं हुयूं पर इहो कॾहिं बि मंज़र ते कंहिंखे या हिमत कोन थी त इन्हनि शयुनि खे कंहिं फ्लोर ते कंहिं फोरम ते खणी उथारे छो त इहे इंतिहाई हसास क़िस्म जी नोयत जा मामला आहिनि 90s में बि अगरि तव्हां यादि कयो त मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते जजनि जूं ऑडियो रिकॉर्डिंग साम्हूं ईंदियूं रहियूं आहिनि पोइ उन्हनि जे फ़ैसिला कीअं ॾिना वञनि इहे अहिड़े क़िस्म जा मामला ईंदा रहिया आहिनि इमरान ख़ान जे दौर में बि मुख़्तलिफ़ जजनि जूं रिकॉर्डिंग आयूं नवाज़ शरीफ़ जे सज़ाउनि जे पोयां बि हिन मौजूदा नून लीग ई उहे ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक कयूं त माना हीउ जेको जुडिशरी जंहिं प्रेशर ऐं दबाव जी ज़िक्र करे पई हींअर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे जजनि कयो आहे इहे असां सिधी तौर ते गुज़िरियल 2 दहाकनि खां असांजे साम्हूं ईंदो रहियो आहे पर जज पाण ज़ाती तौर ते साम्हूं अची इहो जजनि इज़हार न कयो आहे बल्कि मतिलबु हाणे ही छो त ही इलाही वॾो मामिलो इन करे थी वियो आहे त हिकिड़ी कोर्ट जे आला अदलिया आहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन जे 6 जजनि अची इहा शिकायत कई आहे त असां हिन सिचुएशन खे फेस करे रहिया आहियूं ऐं हुननि इहो मुतालबो कयो आहे त हिन ते जुडिशियल कन्वेंशन घुरायो वञे जुडिशियल कन्वेंशन जो घुराइण जो बि इन्हनि हवालो ॾिनो आहे सबबु लिखियो आहे इन करे घुरायो वञे त जीअं ॿी अदलिया जो बि पतो पए त उन्हनि खे कहिड़े दबाव जो सिचुएशन आहे त हाणे ॾिसूं त हाणे कमीशन केतिरी बाख्तियार थिए थी ऐं इन खां बि वधीक इम्पोर्टेंट इहा ॻाल्हि ॾिसण जी हूंदी त उनजी सरवाणी केरु करे पियो ऐं उनजी क्रेडिबिलिटी छा आहे ऐं उनखे केतिरे अरसे में पंहिंजो इहा इंक्वायरी मुकमिल करण जो ॾिए थो छो त हाणे ही जेके शयूं जांच करणी आहे वरी बि लावाला हुकूमती मशीनरी या इहे मामला ईंदा तॾहिं इंक्वायरी थी सघंदी त
हाणे ॾिसजे त हिनजी इंक्वायरी इहो ॿुधाइजो त गुज़िरियल हुकूमत यानी PTI जी हुकूमत में इहा इस्तलाह आम हुई त 1 पेज आहे मिसाल अदलिया एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत 1 पेज ते पोइ वरी असांखे हीउ जॾहिं चीफ जस्टिस आयो आहे त हुकूमत ऐं चीफ जस्टिस जे विच में के वॾे पैमाने ते के वॾा इख़्तिलाफ़ बि नज़र न पिया अचनि ऐं हिकिड़ी ॼण त सुठे माहौल में कमु पियो हले अव्हांखे लॻे थो पियो त हीअ को ख़त आयो आहे उन खां पोइ हुकूमत ऐं अदलिया जे विच में ॾूरियूं वधंदियूं? ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे त काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब हींअर सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस आहे उन नाते आला अदलिया जो हू सरबराह आहे सॼी अदलिया जो सरबराह आहे जॾहिं अहिड़े हसास ऐं संगीन नोयत जा मामला साम्हूं ईंदा त उनखे हिकु निज़ाम जे सरबराह तौरु ज़ाहिरी आहे उथणो आहे ऐं इन करे ई हुन फुल कोर्ट घुराई ऐं सभिनी जजनि जी राय सां हुनखे हुन हिन वक़्त जी जेका सूरत हाल साम्हूं आई आहे त हू अॻिते वधणु थो चाहे त ज़ाहिरी आहे त हिन मामले खे अगरि सुप्रीम कोर्ट ओनरशिप ॾींदी त इनखे दॿाइण या इनखे मलियामेट करणु आसान न हूंदो छो त लॉ खे कानून खे प्रोसीजर्स खे इन्हनि सभिनी शयुनि खे सुप्रीम कोर्ट जा जज आहिनि उहे वधीक बहितर पिया ॼाणनि ऐं उनजी तशरीह जो अख़्तियार बि सुप्रीम कोर्ट में आहे बसि सुप्रीम कोर्ट ही जेको कमु कयो आहे मां सम्झां थो त उन्हनि वरी बि पाकिस्तान जे कानूनी ऐं आइनी जेको निज़ाम आहे ढांचो आहे उनजो एतिराम कयो आहे न त ही सुप्रीम कोर्ट पाण बि इन मामले खे टेकअप करे सघे पई जीअं असांजे चयो पए त अगरि सुप्रीम कोर्ट इहो पाण करे हा त उनजे लाइ मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं थियनि हा त हिननि जो दाइरो न आहे पोइ ही आहे पोइ इन करे शायदि सुप्रीम कोर्ट इन्हनि मामलनि खां बचण जे लाइ कानूनी ढांचे खे फॉलो कयो आहे पर ईअं नथो थी सघे त माना हिननि संगीन इल्ज़ामनि खे माना सफ़ा ईअं नज़र अंदाज़ करे ॻाल्हि आई वई थिए उहो थोरो मुश्किल लॻे पियो। वॾी महिरबानी MB सुंबो साहब, शोआब बोस्तो साहब, सलमान आबिद साहब ऐं टिनि मौज़ूअ में वॾी महिरबानी। सुभाणे वफ़ाक़ी कैबिनेट जे इजलास में इहो फ़ैसिलो कयो वेंदो त इन मामले जा TORs मुक़ररु कया वेंदा ऐं कमीशन जो सरबराह केरु थो थिए ऐं उनजो दायरे कार कहिड़ो हूंदो इहो त सुभाणे ख़बर पवंदी। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी थो पइजे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।